sempat bilang pengen pulang ke rumah jauh sebelum akhirnya dia tidak sadar. Alhamdulillah kemauan dia kita penuhi. Hanya 4 atau sampai 5 jam saja, ya, dari jam 1 sampai jam 6 kan 17 pagi 5 jam kurang lebih sekitar itu. Dan biasanya lama dan dia menghembuskan nafas terakhir. Ya alhamdulillah kemudian sebenarnya kami kumpulkan di Rasulullah. Untuk itu marilah kita pada malam ini akan rangkaian acara untuk yasinan dan nanti ada tausiah dari Ustaz Joko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan nanti dengan surah Yasin. Kita benar-benar bermohon dengan hati yang tulus ikhlas. Mudah-mudahan perpimpinannya kita semua di sini, doa kita, bacaan kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا حكمة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين. شهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روحي المرحومة Ibu Nina Martini, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya pertolongan dari Mudah-mudahan kita semua أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk selanjutnya kita membaca surah Yasin dengan tartil yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Uda Nurzaman. Kepada beliau dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا قد أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن
إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan
من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah ampun kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Kita banyak dosa, banyak kekurangan, kita beristighfar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أفضل الذكر فاعلم إلا الله لا إله إلا الله. Tanamkan dalam hati kita hidup dengan la ilaha illallah, kita mati dengan la ilaha illallah, kita dibangkitkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah, la
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita mohonkan dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'arafa ayataihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa mengangkat kedua tangannya. Tolong tangannya jangan dipangku. Body language bahasa tubuh itu kalau kita doa tangannya dipangku itu tanda tiadanya serius. Sementara almarhumah Ibu Nina Martini sangat berharap akan doa saudara-saudara keluarga yang masih ada di dunia masih hidup. Jadi tolong apabila kita berdoa, mohonlah dengan sungguh-sungguh, tangannya diangkat sebagai tanda kita sungguh-sungguh serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallahumma la ilaha illa anta la nuhsi ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Tuhan kami, apa-apa yang kami baca dari surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, awal dari surah Al-Baqarah
ayat kursi dan akhir dari surah Al-Baqarah, zikir, tahlil, istighfar, salawat, sampaikan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para syuhada, para ulama, para pengikut, orang tua kami yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah, wabil khusus pada almarhumah Ibu Ina Martini, Allah ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل قبرها يا الله حفرة يا الله، واجعل قبرها روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, berikanlah kesempatan terhadap kami untuk sisa umur kami untuk beriman dan beribadah maksimal kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang ada di sini Engkau berikan kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha ya Allah. Pada gilirannya kami juga akan meninggalkan dunia ini. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan bertakwa, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Adi Tranggono dan juga orang tua kami, sesepuh kami, Bapak Haji Jenderal Tatang, kepada semua yang hadir di sini, tolong Ustadz Yuda dibuka surah Yunus ayat yang ke-6, surah Yunus ayat yang ke-4, mohon maaf, surah Yunus ayat yang ke-4 nanti insya Allah akan dilantunin oleh imam tercinta kita di Masjid Nurul Ikhlas Ustadz Yuda. Sebelumnya tadi kita membaca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim itu adalah sifat Allah yang dalam bahasa Indonesia artinya bijaksana. Sifat Allah itu bijaksana, mengandung manfaat, mengandung kebaikan tadi. Apapun perbuatannya, Allah memberikan kehidupan kepada kita yang sekarang kumpul di kediaman Bapak Adi Tranggono. Kemudian Allah ketika mematikan seseorang itu juga ada hikmahnya, ada kebaikan. Kebaikannya apa? Yang tadinya jarang silaturahim atau nggak pernah silaturahim, akhirnya jadi silaturahim. Yang tadinya kurang mengingat kematian, akhirnya mengingat kematian. Banyak hal. Jadi Allah itu mempunyai sifat Al-Hakim. Setiap perbuatannya pasti mengandung kebijaksanaan, mengandung kebaikan. Di satu sisi, kenapa kita nggak boleh lama-lama di dunia, Pak? Lama-lama di dunia nggak boleh, kenapa? Silakan Ustadz Yuda dibaca surah Yunus ayat yang ke-4. Soalnya suara saya itu pas-pasan. Bapak Ibu ini suaranya yang lebih oke, silakan Ustadz Yuda dilantunin nanti biar merasakan keindahan Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz Yuda. Silakan Ustadz Yuda dilantunin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
الله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Di antara hikmahnya kematian itu adalah ilaihi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian jami'an seluruhnya. Ada kata jami'an, saya sampaikan di sini. Apabila ada saudara kita yang walaupun itu non muslim, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kita tidak boleh mendoakan Allahumma ighfir lahu. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita boleh, karena kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Namun untuk mendoakan karena berbeda keyakinan dengan kita itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Itu demikian yang ingin saya sampaikan. Kemudian wa'dallahi haqqa, sebagai janji Allah yang pasti. Jadi kita kembali kepada Allah itu pasti. Tujuannya apa? Ini yang penting. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah Allah yang memulai penciptaan dan mengembalikan ciptaannya. Tujuannya liyajziyal ladzina amanu, untuk Allah membalas orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan mengerjakan kebajikan-kebajikan bil qisti, dengan adil. Mas Waldo, saya tanya, kerja dulu kalau nggak ada bayaran mau apa Pak? Kerja yang ditunggu awal bulan atau akhir bulan? Akhir bulan. Jadi kematian itu bagi orang yang beriman indah mati. Kenapa? Hasil kita beriman, hasil kita beribadah. Pak Haji Jenderal Tatang ini beliau hampir nggak pernah lepas sholat berjamaah 5 waktu, kadang pakai, yang sering pakai motor, hanya beberapa kali beliau jalan kaki. Itu putaran roda kaki itu akan menjadi saldo kebaikan. Yang namanya orang kerja itu kalau nggak dapat bayaran ya manu. Ya Mas Waldo ya, pernah gajinya terlambat? Pernah apa enggak? Pernah. Hatinya gimana? Dongkol apa enggak? Dongkol. Nah, Allah itu maha adil, maha baik. Ketika kita bekerja, ketika kita beramal soleh dengan dilandasi iman, yakinlah almarhumah Ibu Nina Martini sekarang mendapatkan kebaikan-kebaikannya yang dihasilkan, yang dilakukan di dunia. Allahumma. Yang sedih kan kita Mas Waldo, yang sedih kita karena kita belum jelas. Saya ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ulkuru mahasina mautakum." Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi orang meninggal itu yang diceritakan hanya kebaikannya. Jadi adapun kekurangan kita juga punya kekurangan. Rasulullah bersabda, baginda Rasul bersabda, ceritakanlah kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Di antara kebaikan beliau, beberapa waktu yang lalu Pak Adi Ramadan kemarin itu sebelum Ramadan minta Pak Ustadz Joko istrinya bisa ngaji apa enggak. Untuk siapa Pak Adi? Untuk istri saya. Insya Allah kita usahakan bisa. Datanglah di sini silaturahim. Alhamdulillah. Terus saya tanya, gimana Ma? Udah bisa sebenarnya. Udah bisa, cuman ingin ngelancarin aja, mungkin panjang pendek dan segala macam. Nah, itu betapa mamanya Mas Waldo, almarhumah Ibu Nina Martini dekat dengan Al-Qur'an,
itu tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda kebaikan. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusibul insan bimarodin, tak henti-hentinya yang namanya orang mukmin itu ditimpa oleh berbagai macam ujian, yakni kadang-kadang ekonomi juga lagi pasang, kadang surut, kadang sehat, kadang sakit, dan semuanya itu yang menimpa orang mukmin sampai ketika dia meninggal dunia, wa ma alaihi khati'ah, tidak ada untuknya kesalahan sedikit pun. Karena apa? Karena sudah dibersihkan oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Yang istimewa kemarin pas beliau almarhumah minta pulang pas hari tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Raja Namrud pada hari Asyura. Nabi Nuh diselamatkan perahu dan pengikutnya pada hari Asyura. Dan nabi-nabi yang lain itu diselamatkan pada hari Asyura. Itu semuanya adalah indikasi tanda-tanda bahwa kita bersaksi bahwa almarhumah Ibu Nina Martini adalah hamba Allah yang solehah, hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan kebaikannya bisa ditiru khususnya oleh keluarga Mas Faldo. Ini adiknya Pak Kakak. Alhamdulillah Pak Nabila. Diikuti kebaikan mama, ya, kebaikan mama diikuti. Dan saya bersaksi bahwa ketika malam itu saya takziah, ini namanya sampai beberapa jalur ke sono, nggak muat itu yang namanya parkir. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beberapa pribadi yang dikenal oleh almarhumah itu semasa kerja di kantor adalah orang baik, orang yang tulus, orang yang ikhlas, sehingga diberikan keistimewaan oleh Allah wafat pada hari Asyura. Ini diingat-ingat ya Pak Adi ya. Mama wafat pada hari Asyura. Insya Allah semuanya dosa dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima, dan insya Allah dijadikan min ahlil jannah. Kita pun yang di sini mudah-mudahan insya Allah bisa mengikuti beliau dengan husnul khotimah. Kurang lebih demikian apa yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz Joko, Pak Yuda, Pak Kakang, dan semua hadirin yang telah hadir untuk rangka 7 hari Nina Martini, teman-teman juga dari kantornya Nina yang semua support yang telah perjalanan 3 tahun tidak sebentar memang, tapi saya dan anak-anak mendampingi oke. Ya ini cuma kadang ya itu aja emotionally aja. Tapi alhamdulillah saya 3 tahun dan anak-anak mendampingi Nina. Dan juga mau mengucapkan sebenarnya banyak terima kasih pada kakak-kakaknya ini, Neneng, kakaknya dari Bandung, kakak dari Bandung, kakak ipar saya, adek, dan semua, saya nggak bisa nyebut satu-satu, dan teman-teman yang Nina lah, teman kantornya yang telah di zaman kantor di Densub itu banyak support ya pada kami semua, tidak hanya dari keluarga maupun dari teman-teman, ya semua atas kebaikan Nina lah kepada semua yang ada di sini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang telah dilakukan untuk Nina, supportnya, doanya. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Mungkin Faldo ada tambahan? Sudah cukup? Ambil? Itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian
Mungkin ada sedikit tambahan bahwa wali-wali Allah itu dalam khazanah kitab-kitab klasik, wali Allah itu kekasih Allah. Ada kekasih Allah itu sakit oleh seorang ulama, guru besar tafsir di Mesir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, punya ungkapan yang begitu indah. Idza kunta sahihan fa anta ma'a nikmatillah. Apabila Anda sehat, Anda bersama nikmat Allah. Kadang orang diberi nikmat lupa sama yang memberi nikmat. Sebaliknya, wa idza kunta maridun fa anta ma'allah. Ketika Anda sakit, Anda senantiasa bersama dengan Allah. Jadi Pak Adi, dalam ini pandangan hakikat, almarhumah Ibu Nina Martini itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sakitnya 3 tahun itu adalah bentuk-bentuk